یہ لوگ آتے ہیں کبھی کیسے کام کوئی نہیں کرتے، ہم خود دیر سے بالکل وہ ایسا جگہ ہے ادھر، اگر آپ دیکھے جائے اتنا سا کام بھی پیٹیا انہیں نہیں کیا جتنا اور لوگوں نے کیا، لیکن ادھر صرف باتیں کرتے ہیں، خاص کر یہ گنڈا پور صاحب جو کہ میں وہ خود تو آ رہے ہیں، وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اپنے ساتھ پورا جو ہے بڑی پبلک لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ بس ہم بھی یہ کہہ رہے کہ یہ آ رہے اور صرف ادھر پنجاب میں احتجاج کر رہے، اپنے کبھی کام نہیں کرتے۔ ایک پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمارے سارے کاروبار ڈاؤن ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا انشار پھیلا ہوا ہے، اتنی شیلنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے مزدور آج جب میں صبح آیا ہوں بزنس اوپن کیا ہے، یہاں میرے پاس ٹیم نہیں آئی، میں نے کال کر کے پتہ کیا کیا وجہ ہے، بولا سارے راستے روڈز بند ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے۔ آج دیکھیں کہ آپ نے ہمارا پر ڈیلی کا جو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ان کو 2018 میں لے کے آگے آپ، اور ان کی تربیت اس طرح کی نہیں ہے، ان کی ورکرز کی بھی تربیت اس طرح کی نہیں ہے، اور انہوں نے آ کے سوسائٹی میں ایک تو عدم برداشت جو ہے وہ اس حد تک ہے لوگوں میں کہ کوئی بندہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے، پہلے تو ان سے گزارش کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز چھین کے لینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آزادی بھی چھین کے لینی ہے، حالانکہ پاکستان 1947 میں آزاد ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ بدقسمتی ہے ہماری کہ ان کی تربیت اس طرح کی نہیں ہے اور یہ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی دارالحکومت اسلام آباد میں آئے روز احتجاج اور دھرنوں کی کالیں، اور شہر کے بندش سے عوام کس قدر جو ہے مشکلات کا شکار ہے، اور ان دھرنوں کی کالوں اور احتجاج کی کالوں پر رائے کیا ہے، آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد تو پورا بند ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس پہ بات کریں گے؟ یار میں باہر گیا تھا آج چھپارے، تو ڈی چوک والا راستے سارے بند ہے، ادھر کاروبار سب کچھ اسلام آباد میں بند ہے، اور دوسرا یہ لوگ آتے ہیں کبھی کیسے کام کوئی نہیں کرتے، ہم خود دیر سے بالکل وہ ایسا جگہ ہے ادھر، اگر آپ دیکھے جائے اتنا سا کام بھی پیٹیا انہیں نہیں کیا جتنا اور لوگوں نے کیا، لیکن ادھر صرف باتیں کرتے ہیں، خاص کر یہ گنڈا پور صاحب جو کہ میں وہ خود تو آ رہے ہیں، وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اپنے ساتھ پورا جو ہے بڑی پبلک لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ بس ہم بھی یہ کہہ رہے کہ یہ آ رہے اور صرف ادھر پنجاب میں احتجاج کر رہے، اپنے کبھی کام نہیں کرتے، اور دیر میں اتنا مشکلات ہے لوگوں کا، سڑکوں پہ گاؤں کا، بجلی کا، ہمارے علاقے میں خود بجلی کا بھی مسئلہ ہے، بجلی ہر جگہ میں گیا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ یہاں پہ دیہڑی دار جو آج جو لوگ ہیں ان کا کافی کام ڈسٹرب ہوا ہے؟ ہاں بالکل ڈسٹرب ہوئے نا، جب ظاہر سی بات ہے جو روڈ ہے سب کچھ بند ہوگا تو کاروبار بھی ڈسٹرب ہوگا نا تو بہت۔ یہ ویسے ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، یہ جو ہر ہفتے کی اسلام آباد کی ہاں ضرور ختم ہونا چاہیے، اس کے بہتر یہ ہے کہ اپنے کے میں کام کرے اور یہ چھوڑے، جب تک عمران خان پہ کیس ختم ہو جائے گا تو خود بخود وہ باہر آ جائے گا۔ بھائی جان، یہ آپ کی فوڈ چین ہے، اور یہ جہاں پر ہم F6 میں موجود ہیں، یہاں پر تو اس وقت تو فیملیز کھڑی ہوتی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ رش کیو کے لیے، تو آج اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اور یہ جو پروٹیسٹ والے جو معاملات ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمارے سارے کاروبار ڈاؤن ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا انشار پھیلا ہوا ہے، کتنی شیلنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے مزدور آج جب میں صبح آیا ہوں بزنس اوپن کیا ہے، یہاں میرے پاس ٹیم نہیں آئی، میں نے کال کر کے پتہ کیا کیا وجہ ہے، بولا سارے راستے روڈز بند ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے۔ آج دیکھیں کہ آپ نے ہمارا پر ڈیلی کا جو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس وجہ یہ سے۔ بتائیں کہ یہ جو ہر ہفتے تقریباً جو ہے وہ کال دی جاتی ہے کہ جی اسلام آباد پروٹیسٹ، احتجاج، دھرنے، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اور جو وزیر داخلہ کی جو بات ہے کہ بھائی SCO چل رہی ہے تو 17 کے بعد کر لیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں گے جیسے ہمارے باہر سے مہمان آ رہے ہیں، ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا کہ ہم ایک پاکستان میں گئے ہیں اور یہاں کے کیا معاملات ہیں۔ یہ ایک ٹیررسٹ، ہم تو خود کو ہی فیل کروا رہے ہیں کہ ہم ایک ٹیررسٹ ہیں۔ جو آپ مثال کے طور پر اب کوئی بھی مہمان آ رہا ہے باہر سے تو اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے کہ یہ ایک ہم کیپٹل سٹی میں جا رہے ہیں اور وہاں بھی جو ہے نا یہ معاملات ہے، تو جو اور سٹیز ہیں ان میں کیا حالات ہوں گے۔ یہ جو ہر ہفتے کی جو کال ہوتی ہے PTI کی طرف سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو سراسر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مزدور طبقہ ہے، جو نچلے لیول کے لوگ ہیں، ان کو اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے کہ جو بزنس مین ہیں ان کو بھی لاس کا سامنا ہے، لیکن جن کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندھا پیسہ ہے، حرام کی کمائی ہے، ان کو تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کا جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے وہ ایک مزدور طبقے کو اور جو نچلے درجے والی عوام ہے اس کو پڑ رہا ہے۔ جو آئے روز دارالحکومت اسلام آباد میں جو احتجاجوں کی ایک بھرمار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے
पूरा इंतज़ामिया को ब्लॉक भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी करने पड़ते हैं। ये जो ट्रेंड बना हुआ है इस पे आप क्या समझते हैं, जिसकी वजह से जो एक तो मुसलसल जो है ये प्रोटेस्ट जो हैं वो होते हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड ठीक है कि डी चौक पे ही हमने आके धरना करना है, एहतजाज करना है और उसकी वजह से पूरा जो शहर है उसको बंद करना पड़ता है, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हो, सिक्योरिटी के नाम पे हो, जिसकी वजह से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और यहाँ पर हर जमात प्रोटेस्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि उस प्रोटेस्ट के साथ जो पब्लिक लाइफ है वो डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी चौक का ये है कि चूँकि हर जमात, ट्रेडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो भी मतलब अभी हमने देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी, वो भी हर कोई डी चौक में आता है, तो उससे ये होता है कि पूरी जो एक कारोबारी लाइफ है, जो शहरी ज़िंदगी है, वो सारी डिसरप्ट हो जाती है। तो बेहतर तो यही है कि इसके लिए एक अलग जगह हो, मखसूस जगह हो, जहाँ पर ज़ाहिर है लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करें और ज़रूर करें, लेकिन उससे अगर लोगों को, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या अपनी शहर के अंदर लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ अगर डिस्टर्ब ना हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आए रोज़ की जो बात है धरनों की और इस्लामाबाद के बंद होने की, इस पर क्या आवाम क्या कह रही है, क्या राय है आप? देखें, ये एक ख़ास पार्टी है और ये हमारा अपना कसूर है कि उनको 2018 में लेके आ गए आप, और उनकी तरबियत उस तरह की नहीं है, उनके वर्कर्स की भी तरबियत उस तरह की नहीं है, और उन्होंने आके सोसाइटी में एक तो अदम बर्दाश्त जो है वो इस हद तक है लोगों में कि कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि पहले तो इनसे गुजारिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये हर चीज़ छीन के लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी भी छीन के लेनी है, हालांकि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए, लेकिन ये लोग, बदकिस्मती है हमारी कि इनकी तरबियत उस तरह की नहीं है और ये किसी की सुनते भी नहीं है भाई। असल बात यह है कि इनको, जैसे आपने देखा कि वज़ीर दाखिला उनको कह रहे हैं कि कोई फॉरनर ने आना होता है, कोई बैरून मुल्क से जो दौरे लोग कर, हाँ जी, तो आप अपना जो एहतजाज है वो मौखर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके कोई अज़ाइम हैं जिसकी तकमील के लिए मेरे ख्याल में वो लोग लगे हुए हैं। उनको मुल्क की कोई इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसका जो सबसे ज़्यादा कसूर है ये सोशल मीडिया का भी है, क्योंकि हम वो जो फिल्मी डायलॉग होते हैं ना, रियलिटी से बड़े दूर हैं हम समझते हैं कि हर चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाएगी, हालांकि आपको पता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और अपना हक लेने के लिए। ये बताएं कि ये जो डी चौक की जो कॉल क्यों दी जाती है और पूरा शहर जो बंद, देखें, ये अल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन कोई इस पे अमल दरामद नहीं करता। आप देखेंगे कितनी दफ़ा कहा कि डी चौक सेंसिटिव एरिया है और रेड जोन है पास, लेकिन ये लोग, बल्कि डी चौक खुद रेड जोन है, लेकिन इनको रेड जोन का नहीं पता। वो समझते हैं कि हमारी बात जब फेडरल कैपिटल में जब डी चौक पे जाएंगे तो फिर दुनिया के सामने लाई जाएगी। तो मेरे ख्याल में कोई कानून साजी होनी चाहिए और इन्हें सारे अंदर करना चाहिए, किन्हों ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ वायलेशन करते हैं उन्होंने अंदर करो, लेकिन फिर अदालतों को भी चाहिए कि उनको रिलीफ बिल्कुल ना दें, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एक मरतबा फिर जो है डी चौक पे ही धरना और एहतजाज देना है, जिस वजह से पूरा शहर ही जो है वो बंद है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का क्यों हर वक्त यही मौक़िफ़ होता है कि जी हमने डी चौक पे ही आना है, और क्या हुकूमत कोई और स्पेस नहीं दे सकती ताकि शहर की जो नकलो हरकत है, आवाम जो है वो परेशान ना हो? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डी चौक जो है वो इस्लामाबाद की एक पहचान है। इसके एक जानब पूरा रेड जोन है, डेवलपमेंट इनक्लेव है, फिर जो ब्लू एरिया सारा है वो आपका एक बिज़नेस हब है। जितने गवर्नमेंट दफातर हैं वो एक साइड पर हैं, दूसरी साइड पर आपको सारा बिज़नेस है। जब आप ऐसी कोई एहतजाज करते हैं ना तो आप सबको मफलूज करके रख देते हैं। फिर मुझे एक बात बताएं, एक सवाल हमसे अब लोग ये सवाल करने लगे कि इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेने का हमें क्या फ़ायदा, कि हमें आए दिन अगर आंसू गैस की शेलिंग ही खानी है, कंटेनर लगने हैं। अच्छा, फिर जब जो प्रोटेस्टर आते हैं आप किसी का कह नहीं सकते हैं कि वो किस हद तक पुरअमन रहेंगे। वो आपके सेक्टोरियल एरिया के अंदर भी घुस सकते हैं, वो घरों के अंदर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो संजीदगी के साथ, एक तो सबसे पहले देखें, एक मिसाग जमहूरियत हुआ था, बड़ी अच्छी कावश थी। एक दफ़ा दोबारा ज़रा बैठ जाएँ, ये हमारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं, तमाम सियासी पार्टियों के बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि मेहरबानी करें
डी चौक को माफ़ कर दें, आप F9 पार्क चले जाएं, आप कहीं देखिए परेड ग्राउंड में भी तो आपको जगह दी गई थी ना, माजी की रिवायत आपके सामने है, आप वहाँ परेड ग्राउंड में कर लें। पीछे आपका संगजानी अच्छा खासा जलसा हो गया, मेरा ख्याल काफ़ी कामयाब था। हुकूमत की ये जो बात कि भाई 17 तारीख के बाद आप रख लें, तो इसको आप क्या कोई जायज़ बात समझते हैं? देखें, ये तो पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान अहम है, उसके बाद सियासत है, उसके बाद कोई और चीज़ है। अगर मेरे सब्ज़ अलाली की हुर्मत के ऊपर कोई बात आती है तो वो मेरे लिए कम से कम काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिशें की हैं, बड़ी अच्छी काबिशें की हैं, और हमने ये कभी कभी ये मामलात होते हैं, ये रोज़ कोई नहीं उठ के आ रहा होता है। आपके इस्लामाबाद SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जो तबाह हाल मैशियत थी अब वो थोड़ी बेहतरी की तरफ अगर जा रही है, और इस कॉन्फ्रेंस से मज़ीद बेहतरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए कि इसको एहतजाज को मुखर कर दें या इसकी जगह तब्दील कर लें। शहरियों ने एक तरफ आए रोज़ एहतजाज और धरनों की कॉलों को मुस्तरद किया है, तो दूसरी तरफ कारोबारी तबके ने भी हुकूमत पर जोर दिया है कि खुदारा डी चौक पर एहतजाज और धरनों के कल्चर को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना